ओम सुखय धरक रही सब अंग श्री राम जय राम मन दीन मनिहीन भुअंग श्री राम जय राम सरु समपिप दीक्षिक के श्री राम जय राम मानव माचु घरि गनिले श्री राम जय राम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लखन लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। मोर श्रोता बंधु मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। ये धारावाहिक रामायण कथा आपण माने पूर्व अध्याय शुणी राम लक्ष्मण आसी दशरथ राजा पाखे पहुँचती। सुमंत्र भी अच्छा, कैकेयी भी अच्छा। कथोपकथन चली आउ ग्राम देखुंट राजा अवस्था। राजा ओठ सुखी जाइए। समग्र शरीर में भीषण ज्वाला। मणि हराई दे सर्प जेपरी दुखी हो जाए से सेहीपरि दुखी हो पड़ती। से देखिले तांको पाखरे बसिचंती क्रुद्धा कैकेयी। साक्षात मृत्यु ही बसी सत्य जेपरी राजा जीवन नहीं जावा लगी अंतिम घड़ी गणुची। करुणामय मृदु राम सुभाऊ श्री राम जय राम प्रथम दीख दुख सुनानकाऊ श्री राम जय राम तदपि धीर धरि समो विचारी श्री राम जय राम पूछ मधुर वचन महितारी श्री राम जय राम। श्री राम का स्वभाव थिला अति कोमल और करुणामय। जीवन से यही प्रथम थर पर एपरी दुख देखा को पाइले। या पूर्व से केवे दुख विषय आदौ शुणी नथिले। तथापि समय को देखी हृदय धैर्य धरी से मधुर भाव माता कैकेयी को पचारे मोहि कहु मातु तत दुख कारण श्री राम जय राम करिय जतन जय होई निवारण श्री राम जय राम सुनऊ राम सबु कारणु एहु राजई तुम पर बहुत सनेहु श्री राम जय राम जय गनु नंदन जय घन श्याम। हे माँ पिता दुख कौन मत टिके कहतु ताल से दुखर निवारण पाई यत्न करा। कैकेयी कहले हे राम शुण मुख्य कारण यही जे राजांकर तुम उपरे अत्यधिक स्नेह रही। देनक नहीं मोई दुई बरदान श्री राम जय राम मागे जो कछु मोई सुहाना श्री राम जय राम सो सुनि भय पौरज सोचु छाड़ी न सकई तुम्हार सकोचु श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। से मते दुईटी वर देवे बोली कहिथिले। मते जहाँ भल लगिला मु ताहा मागिली। ताहा शुणी राजा चिंतार पड़ जाइछन्ति। कारण से तुम प्रति स्नेह ममता छाड़ी पारु नाहंती। सूत सनयुत बरनुत संकट परायु नरेशु सकौत आयुधर चिर मिठौ कठिन कलेश सुयावर रामचंद्र शंकर हरिओं भजु मंगल भवनय मंगलहारी
प्रभु च दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय। एपटे पुत्र स्नेह, सेपटे वचन रक्षा। राजा एपरी धर्म संकट पड़ जाइछन्ति। जदि तुमे पारिब तेबे राजा का आज्ञा पालन कर और तांको दुख दूर कर, तुम्हें पारिब। निदिरक बैठक हई कटुआनी, सुनत कठिनता अति ककुलानी। श्री राम जय राम जीभक मानव वचन सरनाना, मन महिप मृदुलक्ष समाना। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। कैकेयी निश्चित होई बसी ए जो कठोर वाणी कहीदेले, यह शुणी स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठिला। कैकेयींकर जीभटा होइथिला धनु, वचन होइथिला विभिन्न सर एवं राजा ही होइथिले सेही सरर सते जेपरी कोमल लक्ष्यस्थल। जनु कठोर पनुधर शरीरो, शिखई धनुष विद्या बर वीरो। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। सब प्रशंस रघुपति सुनाई, बैठ मन तनु धरि नेठुराई। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय। यही सबू साज सरंजाम धरी स्वयं कठोरता ही सते जेपरी श्रेष्ठ वीर शरीर धरी धनुर्विद्या शिखुला। श्री रघुनाथ को समस्त घटना शुणाई दे कैकेयी एपरी बसी जे लगुए सते जेपरी निष्ठुरता ही प्रत्येक देह धारण कर बसी। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। श्री राम जय राम बोले वचन भी गत सब दूषण, मृदु मंगल जनु बाग विभूषण। श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्य वंशर सूर्य प्रभावत आनंद निधान श्रीराम, मन मन मुरिगी हसी सकल देशरू वर्जित एपरी कोमल और सुंदर वचन कहले, जहाँकि सत्यवा थिला बाणीर भूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। श्री राम जय राम तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय। से कहले, शुण माता, जो पुत्र माता पिता वचन प्रति अनुरक्त से पुत्र अत्यंत भाग्यवान। हे जननी, माता पिता संतोष प्रदान करुवा पुत्र संसार दुर्लभ। मुनिगण मिलुनि बेसी जीवन, सबई बाती हित मोर। तेई मह पितुआ यशु बहुरी, समंत जननी तोर। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। बनरे विशेष रूपे मुनिमान सहित साक्षात हेब, ता फल मोर सकल प्रकार मंगल हेब। ता छड़ा यह हूँ पिता आज्ञा एवं हे महा एथे तुमर सम्मति रही। जानीपारुची भरत प्राण प्रिय प्राज। श्री राम जय राम विधि सप विधिमयी सन्मुख आजु। श्री राम जय राम जो न जाऊँ बन ऐसु काजा। श्री राम जय राम प्रथम गण्यमयी मूढ़ समाजा। श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। पुणी प्राणप्रिय भाई भरत राज्य पाइब ये सब देखी मत लगुच आज विधाता मो प्रति सकल प्रकार अनुकूल
ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ବନକୁ ନ ଯିବି, ତେବେ ତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗଣାଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ସେ ଓଇଅର କଲପତରୁ ତ୍ୟାଗୀ, ପରିହର ଅମୃତ ଲେହି ବିଷ୍ଣୁ ମାଗି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ତେଉ ନ ପାଇଅଛ ସମରୁକାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଦେଖୁ ବିଚାରି ମତୁ ମନ ମାହି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗବ ଗଛର ସେବା କରେ, ଅମୃତ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷ ମାଗି ବୁଲେ, ହେ ମାତା ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମହାମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଦାପି ହରାଇବ ନାହିଁ। ଅମ୍ବ ଏକ ଦୁଃଖ ମୋହି ବିଶେଷୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ନିପଟ ବିକଲ ନରା ନାୟକୁ ଦେଖେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ତୋରହି ବାତ ପିତଇ ଦୁଃଖ ଭାରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ହୋତି ପ୍ରତି ତିନ ମୋହି ମହତାରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମହାରାଜା ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ହେ ମାତା ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ରାଉ ଧୀର ଗୁଣ ଅଯଦିଓ ଗାଦୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଭାବ ମୋହିତେ କଛୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଜାତ ମୋହିନ କହତ କଛୁ ରାଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, ମୋରି ଶପଥ ତୋହି କହୁ ସତ୍ୟ ଭାଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ମା ମୋତେ ଟିକେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମହାରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସେ ତ ଗୁଣର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ କିଛି ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ମା ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କ'ଣ କୁହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ଦରଖଣ୍ଡିଆ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ। ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନହେଲେ ଶୁଣନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଫଳ କଥା। ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ ଏ ଅଧମ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର, ମୋର ଯେତେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ମାଉସୀ, ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ରାମନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏ ଅଧମ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରି ଅଧମ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି।
ଏଠି କହି ପୁଣି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।